गुरुस्वामी जय केशव चंद्राय नम सुकांति सुताय नम जदुनंदनाय नम। आज मु गोटे बड़ अनुभूति कहूँ केशव ठाकुर विषय में। महांगा केशव ठाकुर किए न जाने बा चरमनाथ को अनुभूति कहला पूर्व गोटे भजन अजित भाई आमर बोलती बढ़िया लगे शुणिले किंतु अनुभूति प्रथम शेष जाए शुणे निश्चित आपण को छुईब। तुम्हें जदि मोरा लोह पुछुथिबा निति दिन कांदुथिबे। तुम्हें जदि मोरा साथे साथे थिबा, तुम्हें जदि मोरा साथे साथे थिबा, कंटा बने चली जेबे, कंटा बने चली जेबे। गीतटा केते बढ़िया लगुच। तुम्हें जदि मोर लुह पोछुथिब मु निति दिन कांदुथिबी। प्रभु लुह जदि तांको पाई पदे लुह आसीगला, लुह सेई देबे पुणी सेई पोछिबे। जदि आम आखिरु तांको पाई लुह न बोइब ताहले आमे से आखि पाई लाभ कौन? जदि प्रभुଙ୍କ कथा आमे न भाबिबा, न भक्ति करिबा, अनुभव न करिबा ताहले प्रभु आमको लुह काहेकि देबे? आमे तांको कथा भाविले से आम कथा भावुचंदी। आज मु एपिसोड बनाऊँच कहीं ना निर्देश ना गछ पत्रटे भी हलबनी। तेणुक संगीत बोलिबा तो दूरर कथा, सी जदि मो कंठरे न बसबे सरस्वती नई ताहले मु भी पदुटे बोली पारिबिनी। तेणुक छोट होता है, छोट माने से गर्ल्स हाईस्कूल पढ़ू थाए। बरुणेई स्कूल पुरस्तमपुर हाईस्कूल समस्ते जानती। आउ रघुनाथ स्वाई मोर बड़ भिणी सी से स्कूल स्टार्ट करते गर्ल्स हाईस्कूल। तेणुक मु रिसेस आसु थाए, नना कहले से भिणाई मोर कहले काली महांगा जावा सकाळु आसबू। बोली कहीं ना केशव ठाकुर कतिकी। मुझे केशव ठाकुर ना केशव ठाकुर बाहरी तू से जीवु दर्शन करके आसबू। आउ ते किए नब आके मो झील को जाऊँगी बड़ झील को गाड़ी न था सैकेल जावाक पड़ो। मो मन लगी था केशव ठाकुर ठाकुर बाहरी माने आम तो अनंत गोपाल को आम पूजा करूँ। आम अनंत गोपाल अच्छा बहुत भल पाऊ अनंत गोपाल केशव ना शुणु शुणु मनटा कहीं केमती लगे। मुझे निश्चित आसबि और स्कूल सका सका पूरा पलि आसू आसिक कहली नना मुझे जी स्कूल दीदी मारे आम हेडमास्टर से झुनु मैडम था इटामुंडुर हेतु नना जी स्कूल निजे आरंभ कर गर्ल्स हाई स्कूल सी तो आमको नहीं आडमिशन कर किसी स्कूलटा डेभलपमेंट हाँपाई कहले झुनु मैडम तो हेडमास्टर अच्छे मुझे किसी मुझेदेवी ठीक अच्छे किसी असुविधा हेनी चल से आम सैकेल गलु। मु पछे बसिली झी आगे बसला नना आमर चलैकी नेले। जितेबले महांगारे पहुँची गलु से जगार श्रीक्षेत्र माने श्रीक्षेत्र द्वितीय श्रीक्षेत्र स्वर्ण क्षेत्र बोली ना दिखाई माने पहुँची गलु माने कि सुंदर महम बास्ना जमी पेट पूरी उठला से जगार मत जमी बहुत आपणार लगिला केमिति लगिला सेटा माने अतुलनीय वर्णना करहबनी। तापरे मु खाली खोजु थाई जमी केशव ठाकुर कौटे इठी आई कि मुझे देखी सागे सागे एमती खोजु थाए। तापर जो गोटे माटी घर थाए से माटी घर फाटी जाए भंगा कबाट ठाकुर से घरे आस माने रेस्ट नियंती विश्राम घर सी सेठू से भारी कथा है जे ठाकुर बर्तमान लेखा लेखी डट लिखुची डायरी उपरे ठाकुर किंतु नहांती। किए जड़े भक्त कहला आमर पूरा मन है सतरे ठाकुर लिखुना डट लिखुची डायरी उपरे केमिति देखिबे। मु खाली से जो कांथ फाटी जाए जमती माने साप को दर्शन कला बाकी ये गोटे साप अच्छी कि अंतपाल पाखे आम सेमती दर्शन करूँ। केशव ठाकुर जमी साप किसी अच्छा मत एमती लगुए जे मुझे भितर टे ठाकुर को देखीदेवी कि केमती डट चलुची केमती लेखा होमती सब भावना थाए मोर। तापर आ दर्शन से दिन मिलानी। तापरे मन दुख करी ठाकुर जेहेतु टूर जाती से पछरे जेहेतु ज्ञान है जानी सब शुणिली ठाकुर टूर जाती दर्शन आ से दिन मिलानी। तापरे पलि आसिले मन मन बहुत से माने अंतर जमी खाली खाली कांदु थाए
ଫେରିକିରି ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି। ସେଠୁ ଯେହେତୁ ଭଉଣୀ ଭିଣେଇଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସ୍କୁଲଟା ଗାର୍ଲସ ହାଇ ସ୍କୁଲ ଆମର, ପୁଣି ସେଠିକି ମୋତେ ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଦିନେ ହେଲା ନନା ସେଇଠୁ କହିଲେ ଏ ତୋତେ ଡକରା ଆସିଛି ଭଜନ ବୋଲିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭଜନ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନ ବୋଲିବା ପାଇଁ ଡକରା ଆସିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନଥାଏ। ଛୋଟବେଳେ ତ ଯାହା ହଉ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଆଉ ଅନନ୍ତ ବାଳଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ତ ସେ ଯାହା ହଉ ସେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ମୋଟ ଭଜନ ବୋଲୁଥାଏ। ତୋ ପାଇଁ ଭଜନ ନିଜ ଲେଖା ବି କିଛି ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଲେଖା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେତେବେଳେ। କେଉଁ ଭଜନ କେଶବ ଠାକୁରଙ୍କର ବୋଲା ହେବ। କେଉଁଠି ଯିବା ନା ପ୍ରହରାଜପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ସେଇଠି ଭଜନ ପାଇଁ ତୋତେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି, ତୁ ସେଇଠିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ। ମୁଁ ମନ ପୁରା ଖୁସି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରହରାଜପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କେଶବ ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ, କେଶବ ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଯାଇକି ପ୍ରହରାଜପୁରରେ ଯେଉଁଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମାନେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ସେଠି ଏତେ ଜୋରରେ ମୋତେ ମୋ ନାଳ ଝାଡ଼ା ହେଲା, କ'ଣ କହିବି, ଏତେ ଜୋରରେ ଝାଡ଼ା ହେଲା, କେମିତି ମାୟା ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଏତେ ଜୋରରେ ଠିକ୍ ଭଜନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି ପ୍ରହରାଜପୁରରେ, କିନ୍ତୁ ପେଟ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ଭଜନ ବୋଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଫାଇନାଲ୍ କରିଥିଲି ସେ ଶିଖିଥିଲି ତାକୁ ଆଉ ମୋର ଆଉ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନଥାଏ। ଝାଡ଼ାରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା। ଆଉ ଖାଇନି ପିଇନି ପୁରା ନିଶା, କେମିତି ଗୀତ ବୋଲିବି ଭଜନ ବୋଲିବି, ଠାକୁରଙ୍କର ପାଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଇଛି ମୁଁ ବୋଲିବି, ମୋର ପୁରା ଥାଏ ମନ। ସେଠୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ସେଇଠୁ କହିଲି ଚାଲ ଦର୍ଶନ କରିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ। ସେଦିନ ତ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲି, ମନ ଲାଗିଛି କେଶବ କେମିତିଆ, କେଶବ ସୁନ୍ଦର ମୋର କେମିତିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି ସେଇ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଲାଇନରେ। ସେତେବେଳେ କମ୍ ପୁରା ଲୋକ ଥାଏ, 2ଟା 3ଟା, ଏବେ ତ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଲାଇନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେତେବେଳେ ଏବେ ତ ଠାକୁର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଉଥାଏ, ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକ ଇଏ ହେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରହରାଜପୁର ଗଲୁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଠାକୁର ଏକା ମୁଁ ଏକା। ବିଶ୍ୱାସ କରିନି, ମୋ ଝିଆରୀ ପଛରେ ଥାଏ, ନନା ତାଙ୍କର ପଠେଇ ଦେଇକି ପଛରେ ରହିଲେ। କହିଲେ ନାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ଯାଉ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଜଣେ ଜଣେ ଯିବା ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ମୋ ମନ କଥା କହିପାରିବି। ମନ କଥା କେମିତି କହିବି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଠାକୁର ଏମିତି ଗୋଟେ ଡର ଥାଏ ଯାହାହେଲେ। ସେଇଠୁ ଠାକୁର ବସିଥାନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଦ ତ ଛୁଆ ହେବନି, ପାଦ ପାଖରେ ପାଦ ଦୁଇଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ କଲି, ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠି କେମିତିଆ, ତାଙ୍କ ପାଦ କେମିତିଆ, କି ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଆଉ ତାପରେ ସେଇଠୁ ଝାଡ଼ା ତ କଥା କହିବି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗିବା ତ ଶିଖିନି। ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛି, ଠାକୁର ମୋର ନାଳ ଝାଡ଼ା କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ? ଆପଣ ତ ଡାକିଲେ ଭଜନ ବୋଲିବାକୁ, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଭଜନ ବୋଲିବି? ନା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଅମର ବହିପତ୍ର ବେଶୀ ଖାତାରେ ରଖନ୍ତି, ଚେର ମାନେ ଏମିତି ତା ଶାଢ଼ୀ ସାଇଡ଼ରେ ହେବ। ମୁଁ ଭାରି ଅମର ବହିପତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଏ, ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇକି ଆଇଛି। ଆଉ ରହିଲା କାଲିକା ଏଇଟା ଫୁଟି ଯାଇଥିବ, ଏ ଚେର ହେଇଯାଇଥିବ, ସାଇଡ଼ରେ ହେଇଯାଇଥିବ, ତାକୁ ସବୁ ତାକୁ ଠାକୁର ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଅମର ବହିକି ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯେଉଁ ଖାତାରେ ଅମର ବହିପତ୍ର ରଖିନୁ, ସେଇଆକୁ ବାଟିକି ପିଇ ଦେବୁ ଯା। ସେ ବାଟିକି ପିଇଦେଲେ ତୋ ନାଳ ଝାଡ଼ା ଭଲ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ଦେଖିବୁନୁ। ମୁଁ କହିଲି ଛୁଆଙ୍କ ବାଗିଆ କହୁ, ଛୁଆ ତ ଏବେ ତ ସିନା ଏମିତି, ଏବେ ବି ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ବି ସେଇ ଛୁଆ। ଯେହେତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଠାକୁର, କ'ଣ ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛି ଠାକୁର ଆପଣ ବାବା କହିଲେ ଭଜନ ବୋଲିବାକୁ ମୁଁ ଆଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ଅମର ବହିପତ୍ର ଯାଇକି ଆମ ଘର ହେଲାଣି ଆସି 7-8 କିଲୋମିଟର ବାଟ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଏଇନା ଯିବି ଅମର ବହିପତ୍ର ଆଣିବାକୁ। ଅମର ବହିପତ୍ର ରାତି ଅଧରେ ଯିବି, ଆଣିବି, ବାଟିବି, ପିଇବି, ଗୀତ ବୋଲିବି, ମୋ ଝାଡ଼ା ଭଲ ହେବ ନା? ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଇଏ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ମାନେ କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର। ମୁଁ ଏବେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ କି ଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଏମିତି କଥା ହେଇପାରିଛି, ସେଇଟା ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ନିହାତି ସ୍ୱୀକୃତ। ଠାକୁର ସେଇଠୁ କହିଲେ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ପୁରା ସରଳ କଥା, ଆଉ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୋତେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଧଣ୍ଡା ତୁଳସୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଡ଼ିଆ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଧରୁନା, ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବା ତୁଳସୀ ମୁଁ ଧଣ୍ଡା ମାଗୁଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ତମେ ଯେଉଁ କହିଲି ତମେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଧଣ୍ଡା ତୁଳସୀ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଆକୁ ବା ଖାଇଦେଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ। ସେତେବେଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି 50 ଥର ଯାଇସାରିଲିଣି ସେ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଡର ମାଡ଼ୁଥାଏ, ସାଙ୍ଗରେ କେହି ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଉଠିକି ଆସୁନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ 50 ଥର ଯାଇସାରିଲିଣି। ମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଠାକୁର ମୋତେ ଅମର ବହିପତ୍ର ପାଇଁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ସେ ହଟିଆ ଠାକୁର, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ବିପିନ ଭାଇ ଯେଉଁ ମଜା କରିକି ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ସୁନୀଲ ବାବା, ସତରେ ସେ ସେଇଭଳିଆ ଠାକୁର, ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ କହିବା କଥା। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ପ୍ରବଚନ ବିପିନ ସାର୍ ଆମର କହୁନାହାନ୍ତି, ବିପିନ ଭାଇନା ଆଉ ସୁନୀଲ ବାବା ସେ ସବୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଏମିତି ହଟିଆ ଠାକୁର। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଏଇଖିଣା।
तापर से तुलसी धंडा मत देले मु भजन बोली पारे बहुत व्यस्त लगे भजन पे जाइली से दिन ठाकुर मत चान्स देले जेहेतु मो देह असुस्थ थिला मु तुलसी धंडारे पाई से दिन आज पर्यंत मो पु गोटे इंजीनियर आसी है से दिन मु नाल झाड़ा केमती देखिनी यहाँ मो जीवन में रियल अनुभूति क्या मिछ हो पारे मत सत कारण केशव को जी जानी विषय से जानी कहया पड़ोनी तेणुक आज मोर यहाँ बहुत बढ़िया अनुभूति गुरुस्वामी आज रोचे पुणी के भल भल अनुभूति अच्छी निश्चय कहबी। जय जगन्नाथ, जय केशव सुंदर, जय साईनाथ महाराज की जय हो, बाबा की जय हो। प्रणाम प्रभु।